Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, nice to meet you and welcome to Comeback Class Online Learning Unit High School Student Grade 9 MTS Negeri 1 Poso. Okay student, in this meeting we start to chapter 7 meeting 1 about narrative. Okay student, before we go on, I want to tell you learning objective. Learning objective is identify information from content of the text that is being read, and then mention the part of the story structure that contains the message mentioned. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi informasi dari teks yang sedang dibaca. Kemudian yang kedua adalah sebutkan bagian-bagian dari struktur cerita yang berisi pijatan tersebut. Okay student, so in this chapter 7 meeting 1 we had explained about narrative, kind narrative, and example for narrative. So in this section we will study about identification from the content of the text narrative and then structure of narrative text. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi informasi dalam teks, kemudian structure dalam naratif. Okay. In this text, this is the generate structure from narratives. Ya, ini adalah structure naratif. Narrative text have three structure. 1. Orientation. The orientation section contains the introduction of the character, the place and time, the story, who, what, when, and where. So and then complication. In the complication section, problems begin to emerge and must be solved by the main character in the story. And the last, resolution. Resolution is where the story ends. In these sections, the problem is resolved by the main character. In the resolution section, there are usually moral value or advice from the story, or what is the commonly referred. Jadi dalam struktur naratif ini terdapat ada informasi atau bagaimana cara mengidentifikasi informasi teks di dalam teks naratif. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu orientation. Jadi di dalam naratif itu terdapat ada 3 struktur. Yang pertama adalah orientation. Ada namanya orientation. Bagian orientation berisi pengenalan karakter, tempat dan waktu cerita. Misalnya siapa, di mana, apa, kapan, ya, dan di mana tempatnya maksudnya. Kemudian komplikasi. Komplikasi ini berupa masalah-masalah yang dihadapi atau problem-problem. Misalnya pada bagian komplikasi, masalah mulai bermunculan dan harus diselesaikan oleh tokoh utama dalam cerita tersebut, ya. Dan biasanya pada pertengahan cerita. Oke, kemudian resolusi. Resolusi adalah tempat cerita berakhir di mana permasalahan itu sudah diselesaikan. Di bagian ini masalah diselesaikan oleh karakter utama.
Pada bagian resolusi biasanya terdapat nilai-nilai moral atau nasihat dari cerita atau yang biasa disebut dengan koda, ya. Oke, this is the generate. And then how about to identification about narrative? This is using generate in the narrative text. Bagaimana cara mengidentifikasi atau grammar yang dipakai di dalam naratif. In this narrative text we have to use the past tense because in this story is fiction. This form usually uses tense first perfect, past continuous, past perfect continuous, or past future continuous. All these rules should not be used as a reference. The tense refer to the condition and situations of the sentence. Jadi naratif ini mempunyai kegunaan atau structure yang biasa digunakan adalah biasanya past tense, past perfect tense, past continuous tense, past perfect continuous tense, past future tense, dan semuanya itu harus digunakan sebagai referensi atau kita lihat situasi dan kondisi di dalam cerita tersebut, ya. Okay, so how about to identify the identification about information from content of the text that is being read? Bagaimana cara mengidentifikasi isi teks tersebut? Ya, isi yang dimaksud di sini adalah ada orientation, complication, dan resolution. Nah, di sini contohnya. Contoh informasi yang bisa diberikan atau give information, example orientation, once upon time. This is the underline the text, ya. Cinderella, this is who atau karakter, ya. Karakter atau sifat tokoh. Stepmother itu juga termasuk tokoh. Kemudian word di mana, itu the place of party, tempatnya, ya, yang dimaksud dengan orientation. Jadi semua yang berbaur karakter, place, ya, itu yang biasanya disebut orientation. Oke. Dan ini biasanya ditulis pada awal paragraf, ya, kalimat. Oke, and then complication. Complication ini termasuk adalah masalah-masalah, problem yang dihadapi. Example, she was not invited to the party. Berarti itu yang dimaksud dengan masalahnya. Kemudian there was a burst of light and five mother emerged from the light. Jadi itu adalah permasalahan-permasalahan yang puncaknya dalam cerita tersebut. And resolution, finally Cinderella can go to party. Nah, di resolution ini biasanya kita menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dari complication. Nah, kadang cerita tersebut terdapat pada paragraf terakhir atau ending daripada cerita tersebut. Oke, student, kita sudah mengetahui, we know about how information narrative. So this is the grammar yang dipakai. So this is exercise, kita akan latihan. Identifying information from the content of the text, and that mention the part of the story structure that contain the message. Jadi ini adalah contoh exercise. Please do in your work paper. Jadi dikerjakan, kemudian digaris bawahi yang mana yang dimasuk dengan orientation, complication, and resolution. You can underline. Jadi Anda bisa menggaris bawahi yang dimaksud dengan
orientation, complication, and resolution. Okay. Okay, student, I think that's enough in chapter 7, meeting 2. And thank you very much for your attention. I hope you study hard at home. And thank you very much. Goodbye and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.